Nicole Vibes guys, bakasan lang ninyo yan. Andyan lang yan. Nakikinig yan. Tita Amy, Tita Amy. Tita Amy, dikitan mo yan si Nicole Vibes. Natat lang nga, Blatchy. Ano natin yan. Yung premiere mo. Pumunta kasi ako kay naka-live pala. Yun na. Ibang account kung dinala ko. Net lang. Baba mo ulit yung mo sis. Sis Lisa, maraming salamat sa member ulit. Ay kabady. Pag di pumunta ako kay kabady, may kabady ba dito? Ay. Kuala Tamsak Dan po. May kuala ba dyan? Wala mang kuala dito. Cool vibes yan. Cool vibes siguro yan sis. Cool vibes. Cool vibes. Tita Amy is already connected to you. Please connect back to Tita Amy. Wait lang sis, Rosalie Tabadi is already connected to you. Okay, I will okay, ongoing. Tita Amy, ongoing si Inom na akong tubig. Inom lang akong tubig guys. Ang palablab na ikamo ga. Wala mang bagong upload sa ikamo. Ay, mayroon na. Bago. Kaya pala nawala dyan. Kamu ba? Paano talaga mga video niya Yan. Ayun. Lang nga palitan ko si Igamo. Palitan ko yung bagong upload niya. Plancha yata yung mo sis, premiere mo. Kamo I change new upload. Ay, hulaan niyo yung kinain ko, guys. Hulaan niyo yung kinain niyo. Sis Lisa. Sis Lisa, hulaan mo. Kamusan? You have new upload.